jasa para pahlawan yang sudah gugur di medan perang, untuk mengenang para misionaris termasuk pendiri-pendiri gereja. Mari kita hening cipta sejenak. Hening cipta dimulai. Martangi yang mahita. Pasu-pasu maale Tuhan parsauran nami. Tongon di bagasan sadarion namar pumuhami rabdohot karuas ni huriam. Di namar saur hami Tuhan marhiti akai di puji-pujianmu. Dohot hatam nanaing hutangihok kami di bagasan tikion. Ajari hami Tuhan. Dinalaho mangatusi hatam. Marhiti anakmu Tuhan Yesus. Martangia kami Tuho. Amen. Horasma dihita saluhutna. Shalom. Akadamang dainang nang songoni remaja naposo bulung. Napungu di bagasan sadarion. Hatani di bata di tonga-tonga ni parsaurata imana tarsurat sian surat naparjolo nasinurat ni apostel Petrus bidu paduahon mamuka mai di ayat 10 sada laos marujung di ayat 10 pitu. Sada Petrus bidu 2 ayat 10 sada sahat ro di ayat 10 pitu. Tapayuti-hut ma aka amanginang songonon ma didok dison. Ale aka haholongan huapoi mahamu songon aka pai solat jala halak dagang. Orom hamuma aka hisap-hisap niroha sibuk namaralo dopak partodion. Marparangin na dinggan mahamu di tonga-tonga ni aka parbegu. Asa iya adong napahata-hataho kamu songon aka parjahat. Gabe dipasangap nasida debata diari panuluhunani. Dung diida denggan ni ulaon muna. Uduk mahamu maradopon nasa uhum nasinuan dihajol maon. Alani Tuhani namaradopon raja parhuaso pargijang. Dang maradopon panguhum aka nasinuruna mamisang aka sibahen na jahat. Alay mamuji iya siula nadinggan. Ay odolomo ni rohan ni dibata. Naing mamarhiti siyan ulaw nadinggan. Popomamuna haotoon ni halak na hurang roha.
ai akan naung malua dohamu, alai unang mapinake haluau ni, mangodingi hajahaton, songon akan naposo ni debata matahe. Marhapat tunon mahamu tu sasude, haholongi ma akadongan, habiari ma debata, pasangap maraja. Ido ianggo sahatna. Aka manginang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Tutu patut dohita marlas ni roha jala makamolatihon. Pasu-pasu padunganion ni debata sahat di bagasan partikianon. Alatongon di bagasa sadariodo ima hita bangsa Indonesia. Ima memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia na bawalu puluh tahun. Toto aka amanginang naboy idawota 80 tahun sudah bangsa Indonesia mengalami kemerdekaan. Itu adalah hal yang sangat bersejarah bagi kita, bagi bangsa Indonesia. Satu hal yang harus kita ingat selama hidup kita. Di balik kemerdekaan Indonesia tentu adong aka pejuang-pejuang atia kamanginang. Ada para pejuang-pejuang yang telah berjuang pantang menyerah dan mereka harus gugur hanya karena satu kata untuk Indonesia, yaitu merdeka. Atong sudima johita madok aka amanginang, merdeka. Hurang gogo, merdeka. Hurang semangat dope, merdeka. Mau lihat ma dihita saluhutna. Akadamang dainang nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus laos di hari kemerdekaan ni bangsa Indonesia, laos dipatudos do nang di topik mingguta sadarion iba didok hidup sebagai orang merdeka. Mangolu songon ngulu ni aka naung malua. Di tonga-tonga ni ngulut ta aka manginang tarlumobi, di tonga-tonga ni ngulu ni hala Kriste kita itu adalah orang yang telah dimerdekakan oleh Yesus. Nunga merdeka hita aka amanginang, nunga dipalua Yesus ngulu ni hala Kristen. Dangadong bidison na terjajah. Adong dope tahe di sona kamanginang na terjaja dope ngoluna. Akainat ta terjaja dope hamu ama akainang. Daong dang terjaja hamu di baina kamata kan. Aka amat ta terjaja do hamu amang. Di baina akainat taon. Terjaja. Ngagabisi pikiran non akainang terjaja dope na kamata. Jadi pos marohata akamang. Mula kita sian par mingguanon merdeka nama hita di bayana kainata. Ate akamang. Anggia matutu adong perubahan di kemerdekaan. Tarlumobi dong sipul par minggota di bagasa tikion. Nah, nanang idaota aka amanginang di kemerdekaan nang pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Tutu adong identitas ni hala Kristen. Ada perbedaan orang Kristen dengan orang lain, dengan orang yang belum menerima Kristus. Ahama perbedaan na aka amanginang. Sien obu do parasingan na adong nakariting, adong nalurus. Sia dia do, sia kuli do adong nabirong, adong nabotar, adong na kulit langsat nina so matang. Di dia do perbedaan na sian mudar do ada darah biru, darah merah, ada darah merah putih. Ada no tahe darah merah putih, ada darah Yesus.
Ya. Di dia doa kaamanginang perbedaan identitas ni halak Kristen. Nanaing idauta. Apakah di budaya? Manang di ulaun. Tentu adong do parasingan ni halak Kristen dohot halak naso makapursiai Yesus Kristus. Ima perbedaanna songon naposo ni debata, gabe naposo ni debata. Ahado harua aka amanginang di ayat 15 di do. Asa perbedaanta gaya hidup kita itu, yaitu gaya hidup sebagai hamba Tuhan. Bukan gabe hatoban ni portibion dan gabi hatoban ni hadosaon. Aka manginang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus nunga nakinhudo kami nunga di palua Yesus behita. Kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Gabi tarsilang Yesusi dihau pinarsilang. Nunga di palua Yesusi bengoluta sian hadosaoni. Nanang idot tamu saya diturpu jami tata. Adong songon apo-apo manang si paingot na pinasahat ni Apostel Petrus. Tuhuria ima diguari nakin songon akapay solat jala halak dagang. Tentu halak Kristen na adong diluati aka amanginang pay solat do nasida. Pendatang isema dison na pay solat di bangkoon aka amanginang pay solat do ita sudi. Pendatang dang adong dison nagabe anak bangko adong do gudang dorati aka amanginang. Toto mulo pendatang perjolo sahat hita tuluaton tu bangkoon taida ma ahado namasa. Dungi beradaptasi mahita mangida songo dia do situasi ni namasay. Songo ni do nang halak Kristen day paingot Apostel Petrus songo nasida pay solat na marasing nasida dohot ugamo na adong diluati. Yaitu orang yang tidak percaya kepada Kristus sebagai orang yang menyembah berhala. Dipaingot si Apostel Petrus manasida asa boy nasida mangorom. Ay nasida nung halak Kristen nang porsia tu Kristus jala ikoboy do nasida aka amanginang makurom dinamasa na adong diluat ni nasida. Ay mulo na makurom mo maul do rate ka manginang maul do apalagi makurom si panghanon mulo binereng adi majonin na hapit mulo tabereng apala tabu si panghanon ni boy do taorom tahi pamangaton akainang boy do, apalagi akainata lagi viral do nuaing untuk diet menjaga kesehatan. Ono 55 kilo do pe tibangan na nga nganeng diet ibana. Halay jupang partangyangan jupang arisan. Boy do hita taoro makamanginang. Maul do taorom pamangaton. Alania ha adong jagel, adong panggang, masamon. Na dipatupa mulo adong partangyan nga dohot aka punguan-punguan na asing. Toto aka amanginang mulo dang boy taurong pamangata terlemobi mulo nung adong sahit na masa tuhita mulo dang boy hitang makurumaha do na masa. Bolo do gabi mahate hita. Day tahe aka amanginang alania adang boy taurom nakin hisap-hisap ta. Dang boy taurom laki pa mga taon nang pingadong penyakit gula lay dang iboto makurom si panganoni alanita bo na to mate mangalang maninna hape dung
Dong marsai masuk rumah sakit ibana tong do gabi. Ya tarwalang ma ina. Gabi adong ma penyesalan. Nanang idau ta aka amanginang nakin ro apostel Petrus. Didok disosoi, diapoi. Tuhuria manang tu halak Kristen nagabi halak pendatang tuluati asaboy nasida makorom. Imaha porsiaw ni nasida laho majamoton parsauran partodio ni nasida asa unang didok nakin orop hamuma aka hisap-hisap ni roha sibuk namaralo dopak partodion na umma na makorom taringo tu pardagingom manakin songo si panganon apalagi makorom taringo tu hebeng ati akamanginang na makorom taringo tu ulaon hajahaton taringo tu pardagingon aka aha maon ulaon pardagingon aka amanginang binereng rohita marminggu songo na baga puang baju di dongakon na pulpay inna dang boy makorom dungi mula ibana sa gereja eta jopa lao jo hita tu toko abitin na songo na baga naki model ni dong aku hubereng model baju na dungi lao may bana tu tukang jay ipoto hape nakitik di gereja di poto on baju di dongan nau songo no mabaen model na apala baga ku baen nakin hubereng baju di dong aku hape dang diida sakuna lau mabayar mapusing maibana aka manginang siya dia malulokon hape lau maibana tu makar manang mamidya maibana tu rentenir alani hisap ni pardagingon na dang boy makorom mangida dongan na dang boy makorom si malong na alani hanakin namasa ima diula ibana ibereg ibana tas ni dongan na palabagag dituhor ma alay asal mati ya kamanginang unang dibereng songo na baga inatani halak gabi nang ditukar tabahon inatana gabi tu inatani halak unang mati ya kamanginang akadamang day nang nahinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus disoma dipaingot apostel Petrus bagaimana orang Kristen itu mempertahankan makorom haporsiaona mempertahankan identitasnya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Imanakin gaya hidup sebagai hamba Tuhan. Ido para singata dohot akahalak nasomanada Kristus. Akadamang day nang nahinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus ahada musena boy idauta di ayat 12 marparange nadinggan mahamu di tonga-tonga ni akaparbegu asa ia adong napahatatahok kamu songon akaparjahat gabe dipasangap nasida debata diari panuluhunani dung diida denggan ni ulaon muna on manakin sama seperti ikan yang berada di laut artinya kamanginang ikan yang hidup di air laut dia tetap mempertahankan jati dirinya sitong do tahia kamanginang dia tetap mempertahankan jati dirinya molo aik laut rasanya asin tetapi ketika ikan itu diambil dari laut buah asid do ibana acim do tahia kamanginang daong dia tetap rasanya tawar dung dibae pe gabi ikan asin gabi kayak acim daina ati akamana dia tetap mempertahankan jati dirinya. Nah naik idauta nakin ima didok apostel Petrus asa molo diida ima halak nakina mangulahon hajahaton asa unang parsidoho nasida laho mangihuton aka ulaon najati asa unang ulaon najati di paida-ida nasida alai nasida tetap mempertahankan diri kita songon halak Kriste kita atia kamanginang songon naung diguari naung dipalua yang telah dimerdekakan oleh Allah imanakin tapartahaton
ngulutta songon halak naong pinaluan ni Jesus Kristus di tonga-tonga ni ngulutta. Aka manginang na hinahulungan ni Tuhan Jesus Kristus na mangihut mo se uduk mahamu maradopon na sa uhum na sinuan ni hajol maon. Di ngulut taon kita memiliki aturan dan hukum. Atia kamanginang. Dimanapun kita berada, kita itu memiliki aturan dan hukum. Isu do nambahin aturan. Jol lemak. Itu tahaya kamanginang. Isu do nambahin uhum. Jol mai. Aturan dibuat untuk apa manginang? Untuk dilanggar do. Aturan dibuat untuk ditaati. Makna ni manang lapatan ni aturan manang hukum itu supaya hidup kita, supaya masyarakat itu teratur, tertib, disiplin. Somal do hita madok aturan itu untuk dilanggar. Hita do madoki ya kamanginang manang halak na asing. Hita do madok aturan untuk dilanggar tahe. Daw ngati ya kamanginang. Ayo lo do songoni. Aturan itu untuk dilanggarin na. Dibereng do no smoking na. Alay? Marisap do ibana di. Marisap do ibana di inganani. Jojo do songoni na kita akamanginang. Nakin aturan dohot hukum itu adalah bagaimana supaya kita tertib, terarah, teratur, disiplin. Jala adong donang aturan dohot undang-undang ni Indonesia. Dakolan Indonesia. Huriat tapi aka manginang adong do aturan dah. Di parsikola ape adong do aturan nah. Di punguan adong do aturata. Dia kapunga marga. Molosoro ibana sa tao ni. Pitor tape cama tapakaluar ibana siya pungoni. Songoni do tahe. Nang adong songoni ati. Dihuria pe di tonga-tonga ni parsyawrata. Hidup kita itu harus memiliki aturan untuk supaya teratur, supaya disiplin, tertata dengan rapi. Taida maaka manginang sugari HKBP dang adong aturan do peraturan na masam taida na masa ate ka manginang. Mulu adong nama ni bil sian patik manang hata ni Tuhan tabuhado. Dipadala do aturan ni? Dipadalan. Ujung nagabi buhado, disiplin do tahe akamanginang. Disiplin, teratur. Dipisang ma. Imamarhitin nakin aturan, peraturan ni HKBP. Akadamang day nang nahinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus mula dong lampu merah. Buha. Apalagi aka inata, aka aturan, jojo do ibana marmotor di bahel lampu sen. Hape dang lampu sen tu kiri halai dang nang tu kiri gabi tu kanan odo. Jadi ikut taboto do nang hado sebenarna aturan ni. Di bahel lampu sen tu kanan tu kiri gabi balik-balik. Di bahel lampu merah tak terobos. Ia lampu hijau gabi so ibana. Ati akamanginang aya kainata do soma lo mula marmotor ibana lo belok pedang di bahel lampu senna. Ada aturan dan hukum yang harus kita taatin, yang harus kita lakukan di tengah-tengah terlumobi di pemerintah bangsa Indonesia. Bahwa adong doson na melanggar aka aturan tabayar do aka pajak akamanginang. Pajak motor tak bayar do. Pajak mobil. Daong. Nggak mati. Nadaki abe diurus. Nah. Alay na nang idaw ta aka amang inang. Orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus itu. Kita harus menaati dan melakukan aturan dan hukum yang berlaku. Yang telah dibuat oleh pemerintah. Alania hanakin aturan itu, peraturan tadi, undang-undang
ikot taulahon jala ido nang identitas ni halak naung malua, naung merdeka, halak Kristen naung manada Yesus Kristus. Kita harus menaati dan melakukan aturan di dalam kehidupan kita. Jadi aka isi madison mulohita dan menaati aka aturan peraturan, aka undang-undang, ay towe mak dan mabiar hita tu aka na manguluhon panggonggomi manang aka pemimpin-pemimpin, berarti dia itu belum ahado aka manginang, berarti dia belum menerima Kristus di dalam kehidupannya. Daung mabiar dope ibana tu debata. Orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus di dalam kehidupannya adalah orang yang taat dengan aturan, orang yang taat dengan hukum. Songonido nang didok muse, uduk mahamu maradopon nasa uhum na sinuan ni hajol maun. Ido, debatape marsuru aka manginang asa uduk kita di aka uhum na sinuan ni hajol maun. Kita melakukan aturan itu bukan karena takut kepada pemimpin kita, tetapi karena kita takut kepada Kristus. Songonido nang aka para pemimpin-pemimpin, aka panggonggomi, ayolo do aka manginang, torob taida, aka panggonggomi, si ida jolma. Ati aka manginang, mabiar ibana tu jolma, dang mabiar tu dibata, hape nakin, dipatik konfesi nakin, didokdo, isi do na mamili panggonggomi i. Debatado na mamilik panggonggomi. Jalahita pe ikon uduk do nang tu panggonggomi. Ala dibatado na mamilit nasida laho manguluhon asa totong denggan mardalan sikop sude pardalanan ni pemerintahan nang ditonga-tonga ni huriata. Akadamang day nang nahinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus songo nahudo kami nakinang di pemerintah pegudang do jala torob do nakita ima si ida jolma mabiar hita tu jolma ati ka mangina mulutay da songon na lemos-lemos ay to ima gampang dii inna dungi hukumi tumpul ke bawah didok ati ka mangina tumpul ke bawah tumpul ke atas tajam ke bawah. Yang memiliki kuasa na memiliki hagogoon toe ma murado inin na alay mo lusongon na lemos-lemos muradi i tor ni papel tokin tor mabiar di ati ka manginang alay mo lusongon na mo idaon na mo puang inatan mo inang dia konesanin na songon na mabiar do hita toe ma boy doi kong kali kongin na ay nang bibila kurus do muradoi tidoso ninna ati ka manginang atar songoni manang jot idauta uhum namasa di tonga-tonga ni nguluta. Bukan takut melakukan aturan itu, mangulahon aturan ni madabuhon uhum dang alani nama biar tu debata alai alani nama biar tu jol madu. Sutung dipecatan no nau puang mabiar rau dungi boy maibana marusip-usip tu nasida. Alania ha ala nasida na punasa huwaso. Akadamang day nang nahinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus. Didokdo muse ay odolomo ni rohani di bata naing mamarhite siyan ulaw na dinggan popo mamuna haotoon ni halak na hurang roha. Jadi aka manginang di tonga-tonga ni ngulu ni halak nang pinaluan ni Yesus yang telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus itu. Kita harus mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Songon nadidok nadi Rom 12 ayat 20 sadai. Asa unang gabi saroba kita songon di Rom 12 ayat 2 asa unang saroba kita dohot akadongan
Naoto didok nakin imahalak naso mabiyar tu debata naso manada Kristus di tonga-tonga ni nguluna. Ay akan naong malua dohamu alay unang mapinake haluaw ni mangodingi hajahaton. Akadamang dainang nahinahulongan ni Tuhan Yesus Kristus na parpudi nakin nunga dapotan haluaw kita. Tarlumobi songon bangsa Indonesia. Kita itu sudah merdeka dari penjajahan bangsa asing. Nguluta nunga malua nakin sian hadusaon marhite na pinasaha ni debata dirina. Atong akaamanginang na hinahulongan ni Tuhan Yesus Kristus. Asa unang be nakinung nga di pasahat haluaw ni. Atong asa unang be o lohita madabu tu hagiot ni pardagingon. Asa unang madabu behita, asa unang di parhato badusa behita. Tajamot ma hapor siyaota, tajamot ma nang nguluta. Kemerdekaan itu kita harus lakukan juga di tengah-tengah keluarga kita. Aka amanginang toropdo di tengah-tengah ni keluarga. Sampai saat ini mulai dari berita-berita bahwa banyak rumah tangga itu yang belum merdeka. Masih banyak para suami yang menindas para istrinya. Godang dope nang aka amata na menindas aka inata di tonga-tonga ni keluargana. Sitong do tayo aka manginang. Sitong. Seorang istri belum menerima kemerdekaan di tengah-tengah pernikahannya, di tengah-tengah ni rumah tanggana. Dia belum bebas untuk melakukan apapun itu di tengah-tengah keluarga. Makatai pe ibana mabiyar alaniaha, molo makatai roa matai ngapitor, ibolangi. Ujung na malito diom madurus, inatai ro pe anotodong mabiyar nama hudul maju pangi todongi holana di kamar manang di dapur nama. Aka amanginang na hinahulongan ni Tuhan Yesus Kristus masih banyak juga di tengah-tengah keluarga kita. Keluarga, seorang anak, seorang istri ataupun seorang suami yang masih terjajah di tengah-tengah ni keluarga ta. Ya saya mah disonaki na terjajah dope roa kamata hamininna. Hati akamang iya. Alaya ka manginang na hinahulongan ni Tuhan Yesus Kristus. Didok nakin marhapatunom mahamutu sasude haholongi ma akadongan. Ikonido marhaholongan patupahon kasih, melakukan kasih di tengah-tengah keluarga kita, melakukan kasih di tengah-tengah ni parsaurata, patupahon holong di tengah-tengah ni akka humaliangta. Unang atong aka amanginang di tonga-tonga ni aka parsaurata adong dongata na terjaja na madabu ibana di bagasan parsahiton, terjaja ibana di hapugoson, terjaja ibana masuk ibana tuhurungan pitor dang hata apul-apul na tapasahat alayaha ka manginang ay dak kinata masuk penjara ibana halani alani hatakangon na do, alani hajahaton na do. Ada kinata marpogo si ibana, ay hola na mga modom do ibana di jauh, dang ulam-ula-ulaon. Alay ahado na yung dohonon na, aka amanginang. Molo adong do pe taida ng akadungata na terjaja do pe di hapuguson. Terjaja na sida di akaparsahiton. Terjaja na sida di akapenderita-penderitaan na masa di tonga-tonga ni ngulo ni nasida. Ala iko parsidoho dohita, laho paluahon na sida, dang bohita mangurupi, pinomat, hatata, hata, motivasi, hata mga puli, unang hata, dinalaho, manguhumi na sida, alay hata na paluahon mahita, asa nang margogo na sida, laho mga dopi akaparukilon, ditonga-tonga ni ngulu ni nasida. Alania kadamang day nang nahinahulongan ni Tuhan Yesus Kristus. Nung nga mangulu hita, nung nga dipalua Kristus hita.
Nunga tajalo haluaw ni kemerdekaan ni di tonga-tonga ni nguluta songon hita hala Kristen. Atong unang behita sa robang musedo portibion. Asa taorom madirita, taorom masimalolongta, taorom mangulut taon siyan aka ulaw najat, siyan aka hagiot ni aka pardagingon. Amen martangiang mahita. Go puji-pujian hupasahat hami tuadopan mo ale amang pardenggan basa. Dinaung taruli hami di baritam nauli di bagasa tikion. Ajari hami tutu laho mangulahon hatam. Songon halak naung pinaluam hami Tuhan. Ajari hami asa unang bimadabu. Jala diparhatoban hadosaon, diparhatoban aka hagiot ni aka pardagingon. Di tonga-tonga ni ngulo namin naikon parsidoho donak kami Tuhan. Laho pasahaton haluaon. Tu akadungan nami. Natungon do petarhurung tarate nasida. Binahen ni aka parsorion. Binahen ni aka parukilon na masa di tonga-tonga ni ngolo ni nasida. Atong Tuhan Jehovah di bata nami paso-paso ma. Karuas ni huriam HKBP bangko. Mula siyan na met-met sa hatuna sudagogo. Homa na mga lihon hahipason. Homa Tuhan na mga lihon hagogoon paso-paso ng akaparkarejoan ni nasida. Samarhitei nasida Tuhan, martaba akasilas ni roha, dinalaho mamuji guarmu na badiay. Tuhan Jehovah di bata nami paso-paso manak kami sa luhut na, nang dinalaho mulak siyan bagas coroon. Dongani jalapataru hami, sahatu bagas namibi. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amen.